समाप्त किया था। ഇന്ന് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ദൈവിക നീതിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് കേട്ടു. आज सुबह की सत्र में भी परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में कुछ बातें हम सुना है. അത് മാത്രമല്ല, ദൈവിക നീതി എന്ന റെവലേഷൻ അത് കടൽ പോലൊരു വിഷയമാണ്. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്തോറും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ദൈവം ഒത്തിരി ഫ്രീഡം തരും. और धार्मिकता की ये जो विषय है कि समुद्र जैसा है, इतना विशाल है. जितना अधिक आप इसके बारे में जानेंगे उतना आप स्वतंत्र भी हो जाएगा. പുതിയ നിയമം കർത്താവ് ക്രൂശിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. नया नियम की स्थापना क्रूस पर हुआ है. അത് തൻ്റെ രക്തത്താലാണ്. ये स्थापना अपने लहू के द्वारा किया गया है. എല്ലാ കവനനും എല്ലാ ഉടമ്പടിക്കും ഒരു മധ്യസ്ഥൻ ഉണ്ട്. हर वाचा के लिए एक बिछवाई होता है. ഇബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് യേശു തന്നെയാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥൻ. और इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं यीशु खुद है जो परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में अगुवे बने. പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ്. पुराना नियम दो लोगों के बीच में वाचा हुआ था, वो है अब्राहम और परमेश्वर. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉടല് വേർതിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ നടന്ന് അവർ തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തു. आपको याद होगा पुराना नियम में अब्राहम की संदर्भ में लिखा है बलिदान के द्वारा परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधते हैं. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം ഉടമ്പടി അത് യേശു ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ്. लेकिन नया नियम में ये जो वाचा है परमेश्वर और यीशु के बीच में है. അതിൻ്റെ ജാമ്യക്കാരൻ യേശു തന്നെയാണ്. यीशु खुद है इसका जिम्मेदार. ആ ഉടമ്പടി യേശു സ്ഥാപിച്ചത് തൻ്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താലാണ്. और ये जो वाचा पूरा तब हुआ है यीशु ने जब लहू बहाया है. ആ രക്തമാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത്. वो लहू ही हमें छुड़ाया है. യേശു കൈ കാണിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രവർത്തിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ലോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു തീർത്തു. यीशु अपने हाथ दिखाया है, इसका ये मतलब है पुराना नियम की व्यवस्था यही बता रहे कि करो कुछ, यीशु ने पूरा किया है. രണ്ടാമത് യേശു കാണിച്ചത് വിലാപ്പുറമാണ്. ആ വിലാപ്പുറത്ത് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും യേശു കൊടുത്തു തീർത്തു. और यीशु अपने शरीर के द्वारा जो कुछ देने का था सब कुछ दे चुका है. അങ്ങനെ ആ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവരെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് റോമർ 3:21 പറയുന്നു. रोमी 3:21 कहते हैं जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह की पूरा किया हुआ कार्य पर विश्वास करते हैं वो धर्मी गिना जाता है. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തികളാലും നമുക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. नया नियम में हमारा कोई कर्म के द्वारा हम धर्मी नहीं हो सकता है. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് നീതീകരിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ നിയമവും നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. अगर आप अपना कार्य के द्वारा धर्मी होना चाहेंगे तो आपको सारे नियम को पालन करना पड़ेगा, तभी आप धर्मी हो सकता है. അതിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും തെറ്റിയാൽ മുഴുവനും തെറ്റിയതുപോലെ. अगर आप एक में हार जाता है इसका क्या अर्थ है? सब में आप हार गया है. അത് 1500 വർഷം ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. 1500 साल वे लोग पूरा करने के लिए कोशिश किया, पराजित हुआ है. എന്നാൽ ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അതിനെ മുഴുവനും നിവർത്തിച്ചത്. അത് നമ്മുടെ യേശുവാണ്. लेकिन एक ही जन सारे व्यवस्था को पूरा किया है, वो है हमारा उद्धार करता यीशु मसीह. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ക്രൂശിൽ വെച്ച് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. इसलिए यीशु मसीह सूली पर ऐसी घोषणा किया कि आप सब कुछ पूरा हो गया है. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് മീൻസ് ലോ റിക്കമെൻഡ് ചെയ്തതെല്ലാം ഞാൻ നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. और पूरा हुआ है जब यीशु ने कहा, इसका मतलब क्या है? व्यवस्था जो कुछ करने के लिए बोला है सब कुछ मैंने किया है. പഴയ നിയമത്തിൽ നീതി കർമ്മത്താലായിരുന്നു, എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നീതി ദാനമാണ്. पुराना नियम में धार्मिकता जो है कार्य से मिलता है, लेकिन नया नियम में ये वरदान स्वरूप हमें मिलता है. നമുക്കതിന് വില കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കതിന് വില മതിക്കാനേ പറ്റൂ. हम इसका दाम नहीं झुका पाएंगे, लेकिन एक
बहुत कीमती है करके हम समझ पाएंगे। ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ? इतना बात आपको समझ में आए? നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരും. अगर आपको लग रहा है कि मैं धर्मी हूं, जरूर आप में एक बढ़ोतरी होगा। അതേത് വാക്യമാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? आपको याद है ये कौन सा वचन में लिखा है? आज सुबह हम पढ़ा भी था। कहां पर लिखा है? आयत बताइए, कौन सी पुस्तक, कौन सी अध्याय, कौन सी वचन? भजन संगीता 92:12. भजन संगीता 92 अध्याय की 12वीं आयत। Righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. Please read. ये वचन फिर से पढ़िए। भजन संगीता 92 उसका 12वीं आयत। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। വേദപുസ്തകത്തിൽ നീതിമാന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന ഒത്തിരി ബ്ലെസ്സിങ്ങുകളാണ്. धर्मी लोगों को मिलने वाला बहुत सारे आशीषों के बारे में वचन में आप देखते हैं। അതില് ചിലതിങ്ങനെയാണ്. उसमें से कुछ आशीषें इस प्रकार है। 10 നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടണം നശിക്കില്ല. 10 धर्मियां है, अगर कहीं भी वो शहर नाश नहीं होगा। നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാണോ? क्या आप धर्मी लोग हैं अभी? വാവ്. നീതിമാന്മാരുണ്ടോ? क्या कोई धर्मी है यहां पर? രാവിലെ നിങ്ങൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. सुबह तो आप ना बोला था। വെരി ഗുഡ്. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. ये धार्मिकता के बाद औरों को भी सिखाना है आपको। എല്ലാ മതങ്ങളും ഡു എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. सारे धर्म करो करो ऐसे समझाते हैं, ബട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ഓൺലി ബിലീവ് ഇൻ ദ ഡൺ പ്രോഗ്രാം. लेकिन मसीहत में ही पूरा हो गया है ये संदेश सुनाया जाता है। നീതിമാന്മാരുടെ അടുത്ത പ്രത്യേകത പറയുന്നത് അവർ സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിക്കുമെന്ന് യേശു പറയുന്നു. और धर्मी लोगों के बारे में लिखा है कि वो सूरज के समान चमकेंगे। ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കുമെന്ന്. और दानिയേल की पुस्तक में कहते हैं जो धर्मी जन है वो तारों के समान प्रकाशमान होंगे। സദൃശ്യവാക്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീതിമാന്മാരെ പറ്റി കാണുന്നത്. और सब नीति वचन में ही सबसे अधिक धर्मी जन के बारे में बोला गया है। ഹിന്ദി നീതി വചന. സൂപ്പർ. മലയാളത്തിൽ പ്രോവർബ് സദൃശ്യവാക്യം. और हिंदी में नीति वचन की पुस्तक से वो पुस्तक जाना जाते हैं। അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അനേക നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടണത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ऐसे लिखा है वहां पर कई धर्मियां है तो शहर में आनंद की माहौल होता है। ഇൻഡോറിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ. इंदौर शहर में भी आनंद की माहौल छाए रहने पाए। ഇൻഡോറിൽ സഭ പ്രബലപ്പെടട്ടെ. और इंदौर में कलीसिया प्रबल होने पाए। ഇൻഡോറിലെ സഭയിൽ നിന്ന് എംപിമാരും MLA-മാരും എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. इंदौर की कलीसिया से विधायक और सांसद लोग खड़े होने पाए आने वाले दिनों में। ഇൻഡോറിലെ സഭയിൽ നിന്ന് IAS ഓഫീസറും IFS ഓഫീസർമാരും എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. इंदौर की कलीसिया से IAS IFS ऑफिसर्स लोग खड़े होने पाए। നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അടൂര് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. अगर आपको नहीं चाहिए तो हम अपना कलीसिया ले जाना चाहते हैं। ചാകിയേ. ഇൻഡോറിലെ നിങ്ങളുടെ സഭകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ നല്ല കളിക്കാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने वाला अच्छा खिलाड़ी आपकी कलीसिया से खड़े होने पाए। पसंद है क्या? पसंद है क्या? पसंद है क्या? राइट. ഓക്കേ. നീതിമാന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത, धर्मियों की अगले विशेषता, നീതിമാന്മാരെ പട്ടിണി കിടത്തത്തില്ല. और धर्मी लोग कभी भूखा नहीं रहते हैं। അടുത്തത് വചനം പറയുന്നു, നീതിമാന്മാർ 7 പ്രാവശ്യം വീണാലും അവർ എഴുന്നേൽക്കും. धर्मियों के बारे में यह भी लिखा है भले वो 7 बार गिर भी जाए फिर भी वो खड़ा हो जाता है।
3 പേർക്ക് ഹൈഫൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ നീ എഴുന്നേക്കുന്ന വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 लोगों को हाई फाई दे करके बोलिए ये साल आप उड़ने की साल है. നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നീ എഴുന്നേൽക്കും. आपकी बिजनेस में आप तरक्की करेंगे. നിന്റെ തലമുറയുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും. आपके पीढ़ियों की जिंदगी की बातों में आप खड़े കുടുംബ होंगे. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും. पारिवारिक जीवन में आप खड़े होंगे. നിങ്ങൾ എവിടെ തകർന്നോ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും. जहां पर आप टूट गया है उसी परिस्थिति से आप खड़े होने वाला है. शाबाला ഒരു 30 സെക്കൻഡ് അന്യഭാഷകളിൽ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. अगले 30 सेकंड अन्य भाषा बोलकर प्रभु की स्तुति करें. Zigara la mana mana shana na mana kachana na masekete ne ne riantana na masokotolo robo zehete ne ne rio shake he helia torobo sekete helia tera na masekete zia na na mana na na mashahane ne 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 berianda na mana shekete ne ne bene gene bene gene bene zohotolo robo zegenia ria shekele heto zahane ketele behe shokara katele ne keria shahate. നിങ്ങൾ നീതി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് നീതിമാന്മാരാകുന്നവരല്ല. आप धार्मिकता की कार्य करते करते धर्मी नहीं बन रहा है. നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാരായതുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. आप धर्मी है इसलिए आप धार्मिकता की कार्य कर रहा है. നീതിമാന്മാരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. धर्मियों की एक और विशेषता हम इस सत्र में सुनने जा रहा है. ബൈബിൾ തുറന്ന് എല്ലാവരും ആ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കണം. സങ്കീർത്തനം 92:12. और सब लोग पवित्र शास्त्र को खोलकर यही वचन फिर से पढ़िए. भजन संगीता 92 अध्याय की 12वीं आयत. 1 2 3 और सब मिलकर के पढ़िए अभी. ആമേൻ. आमेन. ബൈബിൾ പറയുന്നു, वचन बताते हैं നീതിമാന്മാർ പന പോലെ തഴയ്ക്കും. और धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे. ലെബാനോനിലെ ദേവദാരു പോലെ വളരും. लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. ഇവിടെ 2 വൃക്ഷങ്ങളോട് നീതിമാന്മാരെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. और धर्मी जन को 2 वृक्षों के साथ तुलना किया है. ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം ഏതാണ്? पहला वृक्ष कौन सा है? खजूर. ഖജൂർ. ഖജൂർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? खजूर आप देखा है क्या? വാവ്. ഖജൂറിന്റെ പ്രത്യേകത खजूर की यही विशेषता है. വളവും തിരിവൊന്നുമില്ല. और टेढ़ा मोड़ा नहीं रहता है. टेढ़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है. नहीं, सीधा നേരെ सीधा ही रहता है वो पेड़. ഖജൂറിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത, खजूर के एक और विशेषता, നട്ടാൽ അടുത്ത മാസം ഫലമില്ല. इस महीना लगाएंगे अगले महीना फल नहीं देता है. वो കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा. പക്ഷേ लेकिन ഫലം തരാൻ തുടങ്ങിയാൽ जब एक बार फल देना शुरू करते हैं തലമുറകൾ അനുഭവിക്കും. पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी फल खाते रहेंगे लोग. നിങ്ങളുടെ വിടുതലുകൾ, आपके जीवन की छुटकारे, നിങ്ങളിലൂടെയുള്ള ദൈവപ്രവൃത്തികൾ आपके द्वारा जो प्रभु की कार्य 2026 മാത്രമല്ല, केवल 2026 तक सीमित नहीं है. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ, अगर प्रभु की आगमन देरी है तो 2080 ആളുകൾ പറയും ഇങ്ങനൊരാൾ ഇൻഡോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2080 में भी लोग बोलेंगे ऐसा एक जन इंदौर शहर में था करके आपके बारे में. അതും വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോരട്ടെ. अगर वो भी आपको नहीं चाहिए वो भी मुझे दे दो वापस. നിങ്ങളുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ചരിത്രങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും. आपके कलीसिया के बारे में आने वाला पीढ़ी इतिहास में सीखेंगे ऐसे एक प्रबल कलीसिया इंदौर में था. 3 പേരോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, നീ തലമുറകൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. 3 लोगों को हाथ मिलाकर बोलिए आप कई पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण है. ओ रबा खटला रबा शटा.
ओ बोलिए बोलिए बोलिए, कई पीढ़ियों के लिए आप आशीष के कारण होने वाला है। ശബാകാരാബസ്. നീ തലമുറകൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം. हाँ, पीढ़ियों के लिए आशीष के कारण होने जा रहे हैं। രണ്ടാമത്തെ വൃക്ഷം അവിടെ പറയുന്നത് और दूसरी वृक्ष के बारे में बोला है, ലെബാനോനിലെ लेबानोन के ദേവദാരു. देवदार के समान। ലെബാനോൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? लेबानोन की शब्द सुना है? രണ്ടുപേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 लोग सुना है लेबानोन के बारे में। ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് आप यहां से ബാംഗ്ലൂരിലോ ഹൈദരാബാദിലോ ചെന്നൊരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് और बेंगलुरु और हैदराबाद से फ्लाइट में 7-8 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ലെബാനോൻ. और 7-8 घंटे सफर करके ये लेबानोन जगह में आप पहुंच सकते हैं। നമ്മുടെ ബൈബിളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലവും സാങ്കല്പികമല്ല. बाइबल का कोई भी जगह जो है ऐसे आकस्मिक में नहीं लिखा गया है। ഒരു വ്യക്തിയും സാങ്കല്പികമല്ല. एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है सिर्फ जो कहानी के तौर पर लिखा है। ഇതെല്ലാം ഇന്നും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. सारे जगह के बारे में बाइबल में लिखा है, उस जगह आज मौजूद है। അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ലെബാനോൻ. ऐसे एक जगह है लेबानोन, അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് യേശു ജനിച്ച് വളർന്നത്. और उसके आसपास में यीशु की जन्म हुआ है, उनका पालन पोषण हुआ है। ലെബാനോന്റെ പ്രത്യേകത, लेबानोन की विशेषता, അത് മൊട്ടക്കുന്നുകൾ, ഹിൽ ഏരിയ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. और छोटी छोटी पहाड़ियां है वहां पर, വലിയ പാറക്കെട്ടുകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. और चट्टान भी उसी लेबानोन में देखते हैं। എപ്പോഴും ശക്തമേറിയ കാറ്റുകൾ അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. वहां पर हमेशा जोर से आंधियां चलते हैं। ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ്. एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक देश है लेबानोन। നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് UK-ലോ യൂറോപ്പിലോ ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അത്. यूके यूरोप अगर आप यात्रा करते हैं, बीच में अगर रुकना पड़ते तो लेबानोन वो देश है जहां पर आप रुक कर ही जा पाएंगे। ആമേൻ. आमीन। ലെബാനോൻ ബൈബിളിൽ പരിചയമുള്ള ഭാഗമാണ്. और बाइबल में लेबानोन का ये जगह बहुत ही पहचाना हुआ एक जगह है। 3 things is familiar in the Bible about Lebanon. लेबानोन के बारे में 3 मुख्य विशेष बातें हैं। Number 1, पहला है snow of Lebanon. और लेबानोन की हिम के बारे में। Number 2, दूसरा है river of Lebanon. लेबानोन की नदी के बारे में। Number 3, तीसरा है cedar in the Lebanon. लेबानोन की देवदार के बारे में। ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ്. और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं घर में करने के लिए। ഇത് മൂന്നും ये പ്രസംഗ വിഷയങ്ങളാണ്. പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റും. आप एक प्रचार करने का 3 विषय मैंने दिया है, अगर आप इसको सीखेंगे आप बहुत बड़ा आत्मा को आग जला पाएंगे इस संदेश के द्वारा। ആമേൻ. हमें ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നീതീകരണവുമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു വൃക്ഷമായ ലെബാനോനിലെ സെഡാർ ദേവദാരു. और इस सेशन में हम यही सुनने के लिए जा रहे हैं जो धार्मिकता के बारे में बताया गया, लेबानोन के देवदार के बारे में। വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില പക്ഷികൾ, ചില മൃഗങ്ങൾ, ചില വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के साथ तुलना करने के लिए बाइबल में ऐसे कुछ पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, पेड़ों के बारे में बताया गया है। പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പേര് പറയാമോ? आप ऐसा कोई जानवर का नाम बता सकते हैं जो नया नियम के विश्वासियों के साथ तुलना करके बताया गया है? എല്ലാരും പോയോ ഇവിടുന്ന്? सब लोग चले गए क्या? किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रहे हैं। ഷീപ്, താങ്ക് യു. भेड़ के बारे में बोला है, बहुत धन्यवाद। ആമേൻ. आमीन। ഇതുപോലെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമായതുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത ഒരു വൃക്ഷമാണ് സെഡാർ.
और उसी प्रकार नया नियम में विश्वासियों के साथ तुलना किया गया एक पेड़ है, वृक्ष है, देवदार, നീതിമാന്മാരുമായി. धर्मी लोगों के साथ. അതിൻ്റെ ഒരു 4 പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ കേൾക്കാൻ പോകും. 4 मुख्य विशेषताएं जो देवदार के बारे में हम इस सत्र में सुनने जा रहे हैं. Are you ready? सुनने के लिए तैयार है? Number 1. पहला है, Tell to your neighbor. आपकी पड़ोसी से बोलिए. പടോസി पड़ोसी ഉറങ്ങുവാണോ? सो रहे क्या? ദേവദാരുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. अभी हम देवदार के बारे में सुनने जा रहे हैं. ഓക്കെ. നമ്പർ 1. पहला है, നമ്പർ 1. पहला है 104 സങ്കീർത്തനം भजन संगीता 104 അതിന്റെ 16ാമത്തെ വാക്യം. 16वीं आयत को हम देखेंगे. पढ़िए. यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, वहां पर लिखा है, യഹോവയുടെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരുന്നു. यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, The cedar of Lebanon which he had planted. अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं. നമ്പർ 1 സ്പെഷ്യാലിറ്റി. पहला विशेषता മറക്കരുത്. आप भूलना नहीं. ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയാം. अगर बाले आपको नींद में भी पूछे तो आप ये जवाब देना है. നമ്പർ 1. पहला है, Cedar in the Lebanon is planted by Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा ही लबानोन की देवदार लगाया गया है. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, क्या आप जानते हैं ദൈവം നട്ടാൽ എന്താ പ്രയോജനമെന്ന്? परमेश्वर लगाएंगे तो क्या खासियत होगा उसका? Tell me again. फिर से बोलिए, क्या बोला? ഉണങ്ങത്തില്ല. Wow. आमेन. थाली बजाए. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ നടപ്പെട്ടവരാണ്? आप में से कितना लोग यकीन करते हैं प्रभु ने ही मुझे लगाया है? നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? क्या विश्वास करते हैं, मानते हैं इस बात पर? ഇവിടെ ബ്ലസ്സിനിരുന്ന് കീബോർഡൊക്കെ വായിക്കുമ്പം പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പം കൈയടിക്കുമ്പം നമുക്കത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. जब ब्लसन भाई जब कीबोर्ड बजाकर गाना गाते हैं, एक अच्छा आत्मिक वातावरण है, तब बोलने के लिए बहुत आसान है ना. ഇടത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ റോഹൻ പാസ്റ്റർ, വലത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ സിസ്റ്റർ, പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. दाहिना बाएं प्रभु का दास दासी, आगे पीछे अपने खुद के लोग, इस महल में बोलने के लिए आसान है. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन में എപ്പോഴും हर हमेशा ഈ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. आपके अंदर में ये विश्वास होना चाहिए, I am planted by God. प्रभु ने ही मुझे लगाया है. ദൈവം നട്ടാലുള്ള പ്രയോജനം എന്ത്? परमेश्वर अगर लगाते हैं मुझे तो क्या क्या विशेषताएं हैं, അതറിയണമെങ്കിൽ इसको जानने के लिए, ദൈവം നട്ടില്ലേൽ എന്താണ് എന്നറിയണം. अगर ये जानने के लिए अगर प्रभु नहीं लगाएंगे तो क्या परिणाम होगा, ये हमें पहले जानना है. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? क्या फिर से बोल सकते हैं कि परमेश्वर जब लगाते हैं, इसका फायदा जानने के लिए परमेश्वर नहीं लगाने से क्या परिणाम होगा, ये जानना बहुत जरूरी है. Tell to your neighbor. आपकी पड़ोसी से कहिए, പടോസി, पड़ोसी, അയ്യോ ദൈവം നട്ടില്ലേൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം. परमेश्वर नहीं लगाएंगे तो क्या परिणाम हो सकता है. മത്തായി, മാത്യു मत्ती की सुसमाचार 15 15वीं अध्याय verse number 30. 30वीं आयत. ദൈവം നട്ടില്ലേൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? परमेश्वर नहीं लगाएंगे तो क्या परिणाम हो सकता है. 15:13. और 13वीं आयत 15 की 13. 15:13. 15 की 13. उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा. ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു, कोई कहा है വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോകും. और जड़ से सूख जाएंगे, ऐसे कोई कहा था यहाँ पर.
ആ കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ, हाथ में पकड़ कर बोलिए जो बगल में, അയ്യോ अयो ദൈവം നട്ടില്ലെങ്കിൽ परमेश्वर नहीं लगाएंगे വേരോടെ जड़ से ഉണങ്ങിപ്പോകോ. सूख जाएंगे. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ചിലർ 2 ആഴ്ച ചർച്ച വരും, പിന്നെ കാണാനേ ഇല്ല. आप देखा है कुछ लोग 2 हफ्ते चर्च में आएंगे फिर उनको नहीं देखते हैं. ഇൻഡോറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. मुझे नहीं मालूम है इंडोर में ऐसे विश्वासी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं. ചില സഭകളൊക്കെ ഭൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും, ഭിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരും. कुछ कलीसिया भूम जैसे खड़े होता है, भूस जैसे खत्म हो जाते हैं. അതിന്റെ അർത്ഥം इसका अर्थ यही है ദൈവം നട്ടതല്ല. प्रभु उनको नहीं लगाया है. ദൈവം നട്ടാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം? प्रभु अगर लगाएंगे तो क्या फायदा है? കേൾക്കാൻ റെഡിയാണോ? सुनने के लिए तैयार है? എസെക്കിയേൽ, the book of Ezekiel, एजेकिएल की पुस्तक chapter number 17. 17वीं अध्याय. എസെക്കിയേൽ എവിടാന്നറിയാമോ? एजेकिएल कहाँ है पता है बाइबल में? എബ്രായ ലേഖനം കഴിഞ്ഞിട്ട്. इब्रानियों की पुस्तक के बाद है. എസെക്കിയേൽ 17:23. एजेकिएल की पुस्तक 17 अध्याय की 23वीं आयत. പ്ലീസ് पढ़िए. अर्थात इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर लगाया, तब वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा, और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे. आमीन. അവിടെ ഒരു പദമാണ് എന്നെ തൊട്ടത്. यहाँ की एक शब्द मुझे छुआ है. I will plant it on the mountain heights of Israel. इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर मैं लगाऊंगा उसको. I will plant. मैं लगाऊंगा. I will plant प्रभु कह रहे मैं लगाऊंगा. in the Israel, the heights of Israel mountains. अर्थात इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर. Amen. आमीन. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് റിസൾട്ട്? इसका क्या परिणाम है? Are you ready to hear? क्या सुनने के लिए तैयार है? Number 1, पहला है അത് ബ്രാഞ്ചുകളെ വിടർത്തും. वो डालियों को फोड़ेंगे. हालेलुया. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർന്നു പോകുന്നല്ല, 2 सप्ताह में खत्म होने वाली बात नहीं है. അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേയിരിക്കും. उसकी डालियां फूट फूट कर निकलते रहेंगे. ശുശ്രൂഷയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും जितने सेवक लोग यहाँ पर है मैं उनसे कहता हूँ 2026 2026 നിനക്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ വിടരുന്ന വർഷം. नई डाली आपकी सेवकाई में जुड़ने की साल होने वाला है. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. हालेलुया. हालेलुया. നിനക്ക് ബ്രാഞ്ചുകളെ അവൻ തരും. डालियां आपके साथ जुड़ेंगे. ബ്രാഞ്ചുകൾ തരുക മാത്രമല്ല, ना सिर्फ डालियों को देते हैं, നീ ഫലം കൊടുക്കുന്നവനാകും. आप फल देने वाला भी बनेंगे. Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ? 10 പേരേ ഉള്ളൂ, അവരോട് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞോളാം. 10 പേരേ ഉള്ളൂ, അവരോട് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് പിന്നെ 10 ही लोग ही बोला है मुझे भविष्यवाणी सुनना है. मैं उनको बाद में अपने से बताऊंगा, बाकी लोगों को शायद जरूरी नहीं है. Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ? 2026 2026 का इस साल is the year of fruitfulness in your life. फलवंत होने की साल है आपकी जिंदगी के लिए. विश्वास करिए. ഇത്രയും വർഷമായി जो अभी तक നീ വിടുതൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, अगर आप छुटकारा नहीं देखा, ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, फलवंत की अनुभव नहीं पाया, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പരാജയങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ, एक के बाद आप पराजित होते गया है, ഇത് നിനക്ക് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി റിസൾട്ടുകൾ തരുന്ന വർഷം. आने वाला वो साल होने जा रहे कि लगातार आप परमेश्वर की फायदाओं को देखते रहेंगे. ടെസ്റ്റിമണികൾ വരുന്ന വർഷമാണ്. बहुत सारे अद्भुत गवाही आने वाला साल है. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് विश्वास करने वाले लोग थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. विश्वास करें. Yeah. അത് മനോഹരം. what a beautiful word. അത് മനോഹരമായി മാറും. वो बहुत सुंदर बनने जा रहे हैं. Hey, हालेलुया.
കർത്താവ് അതിന് ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കും. परमेश्वर उनको सुंदरता भी बढ़ाएंगे. നിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് ബ്യൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ, आपकी प्रचार आज उतना सुंदर नहीं है तो, പാട്ടിന് ബ്യൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ, अगर आपकी गाना इतना सुंदर नहीं है तो, സംസാരത്തിന് ബ്യൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ, बोलने में अगर उतनी मिठास नहीं है तो, അവൻ നിനക്കത് തരാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर वो भी आपको देने वाला है. ईसा ഓ, അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് ആമേൻ പറ. विश्वास करने वाले लोग थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. ദൈവം നട്ടാൽ എന്തോ പ്രയോജനമാണ്. परमेश्वर जब लगाते हैं क्या क्या फायदा है? हम मानते हैं ദൈവം നട്ടാൽ എന്താ പ്രയോജനം? परमेश्वर लगाने से क्या फायदा है? Tell me the answer. बोलिए, उत्तर बताइए. इस वचन के अनुसार क्या फायदा है? Come quickly. अब आइए, जल्दी आइए. Come. जो जवाब दिया जल्दी आइए. You are very smart. Come. बहुत अच्छा से आप जवाब बता. जल्दी Give आइए. a mic. बताइए. Your ministry start already. Amen. परमेश्वर जब लगाता है वो कभी नहीं सूखेगा, कभी नहीं उखड़ेगा. उसकी डालियां फूलती जाएंगी, फैलती जाएंगी और बहुत सारे फलों की लेकर आएंगी. परमेश्वर की स्तुति हो. Wow, thank you. Give a good clap to him. Hi, dear പടോസി. बोलिए पड़ोसी. ആ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? ओ भाई बोला, सुना है क्या? നീ ഫലമുള്ളവളാകും, आप फलवंत होने जा रहे हैं, നീ മനോഹരമാകും, आप सुंदर होने जा रहे हैं. നിന്നെ ആർക്കും ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. कोई आपको हिला नहीं पाएंगे. कारण क्या है? യഹോവ നട്ടിരിക്കുകയാണ്. यहोवा ने लगाया है आपको. അതിന്റെ കീഴിൽ പലവിധത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ, പലവിധ ചിറകുള്ള പക്ഷികളൊക്കെയും പാർക്കും. और लिखा है डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे. പാന്തി പല ചിറകുകളുള്ള പക്ഷി. कई पंगे रखने वाले पक्षी. Hey, are you ready for this? क्या आप इसको पाने के लिए तैयार है? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിനാ പോന്നെ, കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടെ. और मैं वापस फ्लाइट में ही जाने वाला हूं. अगर आपको नहीं चाहिए तो अभी बोलो, मैं लेके जाने वाला हूं. ഹിന്ദിക്കാര് മാത്രമല്ല, केवल हिंदी भाषा बोलने वाले लोग नहीं, മറാഠി बोलने वाले, കർണാടക, कन्नड़ा बोलने वाले, തമിഴ് बोलने वाले, पंजाबी, മലയാളി, तेलुगु बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाले കീഴിൽ വരാ. आपके अधीन में आएंगे. स्वीकार करें. കേട്ടോ, ഹിന്ദിക്കാരുടെ ബൗണ്ടറി നീ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാ. ओ हिंदी भाषा बोलने वालों की सीमा को आप तोड़ेंगे. വലിയ കോൺഫറൻസുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് നീ നിൽക്കും. और इंडिया की बाहर में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में प्रभु आपको खड़ा करेंगे. നിന്റെ മേൽ അത് തുറക്കുകയാണ്. आज प्रभु आपके ऊपर में खोल रहे वो. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് തുറന്നു വരും. यीशु के नाम से वो खुल जाए. ഹിന്ദിയിൽ പാട്ടെഴുതും, മറ്റു ഭാഷകളിൽ ആ പാട്ടുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. हिंदी में गाना लिखेंगे, कई भाषा में गाना अनुवाद होगा. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലറുകൾ ബോർഡറുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. कुछ लोग या जो यहाँ पर बैठा है सीमाएं पार करने जा रहे. ഹിന്ദി ഞാൻ ഹിന്ദിയാണ്, ഞാൻ ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നോ നീ എല്ലാ ബൗണ്ടറികളെയും ക്രോസ് ചെയ്യാം. मैं आज बोल रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं हिंदी वाला हूं इसलिए मैं हिंदी वालों के बीच में ही सेवा करूंगा. ऐसा नहीं है. प्रभु आपकी सारे सीमाओं को तोड़ना चाहता है. Hallelujah. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു. पिछले महीना में मैं न्यूजीलैंड देश में सेवा किया. അവിടെ ഗിസ്ബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. वहां पर गिस्बन बोल करके एक जगह है. അവിടെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ वहां पर जब मैं सेवा कर रहा था, അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, वो मुझसे कहा, പാസ്റ്റർ ഇവിടുന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ यहाँ से 15 किलोमीटर जाएंगे, അത് ഭൂമിയുടെ അറ്റമാണ്. वो पृथ्वी की छोर है, अंत है वहां पर.
അതിനപ്പുറത്ത് പിന്നെ സ്ഥലമില്ല. उसके आगे जगह है ही नहीं है, खत्म. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു, तब मैंने सोचा, Acts chapter 1 verse 8, मैंने याद किया प्रेरितों की पुस्तक 1:8. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ യഹൂദിയിലും യെരൂശലേമിലും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷിയാകും. पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेंगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होगे. Can I tell a prophecy? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ? എന്നെ കർത്താവ് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ अगर प्रभु मुझे लेके गया पृथ्वी की छोर तक, നിങ്ങളെ എത്രയധികം आपको कितना अधिक लेके जाएंगे परमेश्वर. विश्वास करें ताली बजाकर. Give a high five to your padosi. आपका पड़ोसी को एक हाई फाई देकर बोले, പറഞ്ഞിട്ട് get ready, get ready, get ready. बोलो तैयार हो जाओ, सीमाओं को तोड़ने के लिए, सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ. बोलिए बोलिए. എന്നിട്ടും നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നു, ഇല്ല പാസ്റ്ററെ, ഇൻഡോർ 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 ഇൻഡോർ. इतना बोलने के बाद भी कुछ लोग बोले, नहीं पास्टर हम नहीं जाना चाहते, हम इंडोर में ही रहना चाहते. इंडोर बोल रहा है. only indoor, nor outdoor. और इंडोर में ही रहना चाहते, बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं. You are going to cross every border in Jesus name. आप सारे सीमाओं यीशु के नाम से क्रॉस करने जा रहे हैं. ദൈവം നട്ടതായതുകൊണ്ട് परमेश्वर लगाने के कारण അടുത്ത blessing, अगले आशीष, അതിന്റെ കൊമ്പുകളുടെ നിഴലിൽ അനേകർ വന്ന് വസിക്കും. उनके डालियों की छाया में बहुत लोग आकर बसेरा करेंगे. ദൈവം നിന്റെ മിനിസ്ട്രികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. परमेश्वर आपका सेवकाइयों को बढ़ाएंगे. ദൈവം നിനക്ക് ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾ തരും. परमेश्वर आपको ट्रेनिंग सेंटर्स देंगे, ഓർഫനേജുകൾ തരും. ऑर्फनेजेस देंगे. ഈ മനോഹരമായ സ്ഥാപനം പോലെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ച അനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. जैसे इस जगह इतना सुंदर बनाया, इसी प्रकार कई संस्थाएं जो सरकार से मान्यता प्राप्त करके कई लोगों को प्रभु देने के लिए जा रहा. विश्वास करिए. അതോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ വന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്താനാണോ? അതോ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇതിലും വലിയ ക്യാമ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या सोच रहा है? जिंदगी भर इस प्रेरणा सदन में आकर हम लोग मीटिंग करते रहेंगे, या आपको खुद परमेश्वर इससे बढ़कर सुविधा के साथ सेवकाई देंगे, जगह देंगे, वहां पर आप सेवा करेंगे? क्या चाहते हैं आप? हालेलुया. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോരട്ടെ. मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, हम ले जाने के लिए तैयार हैं. Tell me, what is the first speciality of cedar in the Lebanon? और लेबानोन की देवदार की पहले विशेषता क्या है बताइए? उसको कौन लगाया है? It is planted by God Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही उसको लगाया है. Can I continue or stop? क्या मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं? Amen. Number 2. दूसरी विशेषता. Number 2. दूसरा. Cedar in the Lebanon is a deep rooted trees. और लेबानोन की देवदार, उनका जड़ जो है बहुत गहरी तक गया है. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് പാറകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. जैसे मैंने कहा है, लेबानोन ऐसा जगह है जहां पर पथरेली और चट्टान सब पाए जाते हैं. തുറന്ന സ്ഥലമാണ്. खुला हुआ जगह है. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. वहां में हमेशा जो है हवा तेजी से चलते हैं. അവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വേരുറപ്പില്ലെങ്കിൽ, अगर वहां की पेड़ जो है ज्यादा मजबूत जड़ नहीं रखते हैं, കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അത് പിടിതു പോകും. और जब हवा चलते हैं उखाड़ा जाएगा. സോ ഈ ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുവിന്റെ പ്രത്യേകത, लेबानोन की देवदार की विशेषता है, ഞാൻ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, मैंने ऐसे पढ़ा है, ഒരു 80-90 ഫീറ്റ് ഉയരം കാണും ഇതിന്.
और ये पेड़ 80-90 फीट ऊंचा होता है। അതിന്റെ വേര് उसका जो जड़ है അത്രയും താഴ്ചയിലോട്ട് തന്നെ പോകും. जितना ऊंचाई में जाते हैं उतना गहराई में जाते हैं उनका जड़। അതുകൊണ്ട് തന്നെ इसलिए ഈ വേര് ചെല്ലുന്ന വഴിയിൽ और जहां पर जड़ निकलते हैं എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ कोई रुकावट है जड़ जाने के लिए, ഈ വേരിന്റെ അറ്റം ഷാർപ്പനാണ്. और ये जो जड़ के अंत भाग जो है शार्प होता है ഇത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറി പോകും. और वो हर रुकावट को पार करते जाते रहे എന്നിട്ട് പാറയിൽ പിടിച്ച് മുറുകി കിടക്കും. और वो चट्टान में लिपटते रहेंगे उसका जड़। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇതങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് और चट्टान के साथ जुड़े रहने के कारण अगर आंधी चलते हैं, പ്രതികൂല പ്രശ്നം വന്നാൽ प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियां आएंगे, ഉറച്ചു നിൽക്കും. ये मजबूती से रहेंगे। നിന്റെ റൂട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ, अगर आपकी जड़ मजबूत है, നിന്റെ റൂട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ अगर आपकी जड़ मजबूत है, ഒരു ശക്തിക്കും നിന്നെ ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. कोई शक्ति आपको हिला नहीं पाएंगे आज। आमेन सतमकतलरबसु എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കും? कितना लोग विश्वास करते हैं? यस आमेन हालेलुया ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ വേരിലാണ്. एक पेड़ की ताकत उनकी जड़ में है। Yes or no? आप मानते हैं कि नहीं मानते? വേര് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ अगर जड़ मजबूत है, വൃക്ഷം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. वो वृक्ष भी मजबूत रहेंगे। Tell to your neighbor. आपकी पड़ोसी से बोलिए, Hey neighbor, हे पड़ोसी, पड़ोसी, വേര് റൂട്ട് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ अगर आपका जड़ मजबूत है, आप बाकी बोलिए, again फिर से बोलिए, अगर जड़ मजबूत है, amen. आमेन। നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? क्या आप लोग स्कूल में पढ़ाई किया है? എന്തുവാ क्या पढ़ाई किया? വേരിന്റെ പ്രയോജനം? जड़ की प्रयोजन क्या क्या होता है, इसका पढ़ाई किया कि नहीं स्कूल में? മൂളിയവരാരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. कुछ लोग तो जो पहले बोला था ना पढ़ाई किए, वो लोग सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। വേരിന്റെ പ്രയോജനം जड़ की क्या क्या फायदा है? Tell me what is the benefit of root? और जड़ की क्या फायदा है बताइए? Wow, give a good clap. ताली बजाओ उनके लिए। നമ്മളും സ്കൂളിൽ പോയി, അവനും സ്കൂളിൽ പോയി. हम भी स्कूल गया, वो भी स्कूल गया था। നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി മാങ്ങ പറക്കി, അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച്. और हम जो स्कूल गया है कुछ फलों को तोड़ते गया है, लेकिन वो पढ़ाई किया है अच्छा से। ताली बजाए। ഹേ പടോസി, बोलिए हे पड़ोसी, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ क्या आप नहीं जानते हैं? വേരിന്റെ പ്രയോജനം? और जड़ की यही फायदा है। ഒന്ന്, पहला है വെള്ളവും വളവും മിനറൽസും വലിച്ചെടുക്കുന്നു. और वो पानी खाद सबको खींचते हैं। മിനറൽസ് मिनरल्स മിനറൽസ് मिनरल्स को खींचते हैं। അല്ലേ? രണ്ട്, ആ വൃക്ഷത്തെ സ്ട്രോങ് ആക്കി നിർത്തുന്നു. दूसरा है उस पेड़ को मजबूती से खड़ा करते हैं। പറഞ്ഞേ, എന്താ പ്രയോജനം? फायदा क्या है बताइए? Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से बोलिए। Oh, you are tired. I am going to stop now. आप थक गया है, मुझे लगता है बंद करना चाहिए, ऐसा है क्या? Tell to your neighbor. तो आपको पड़ोसी से आप कहिए, അയ്യോ अయ్యో പടോസി, पड़ोसी, വെള്ളവും വളവും വലിച്ചെടുക്കുന്നു. और पानी और खाद को खींचते हैं। Amen. Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूं? ഉദാഹരണം, उदाहरण के लिए ഇതൊരു വൃക്ഷമാണെന്നിരിക്കട്ടെ. आप अनुमान करिए एक वृक्ष है, ഈ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ और जहां पर इस पेड़ जो खड़े हैं വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ, पानी है, तो വളമുണ്ടെങ്കിൽ, अगर खाद है, ഭക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ, अगर खाना है, വേര് വലിച്ചെടുക്കും. और जड़ उसको खींचता है വലിച്ചെടുത്തിട്ട് और खींच करके ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും, डालियों में ले जाते हैं, ശിഖരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കും. उनके डालियों तक पहुंचाते ആ हैं। ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ जो भी उस ग्राउंड में जगह में है,
Everybody say, सब लोग बोलिए, whatever in have that ground, जो कुछ भी उस जमीन में है that root will absorb it. और जड़ उसको ले लेते हैं। Hey, tell to your neighbor, tell to your neighbor. आपका पड़ोसी से बोलिए, जो पेड़ जहां पर लगाया गया है उस मिट्टी में जो कुछ है जड़ उसको खींचते हैं। അപ്പൊ ആ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. इसका मतलब जहां पर पेड़ लगाया गया है वो जमीन बहुत महत्वपूर्ण है। Yes or no? है ना? ജമ്മു കാശ്മീരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആപ്പിൾ ഇവിടെ നടാൻ പറ്റില്ല. जम्मू कश्मीर की एप्पल यहां पर नहीं लगते हैं। കിളിക്കോ ഇവിടെ? ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. क्योंकि मिट्टी बहुत मायने रखते हैं। ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. और ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? क्या आप जानते हैं? Can I ask a simple question? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? Can I ask a simple question? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? നിങ്ങളെ എവിടാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്? आपको कहां लगाया है? ഇൻഡോർ में. वेरी गुड. इंडोर में लगाया है। कोई बोला इंडोर में। Pardon? क्या? गुजरात. Oh, wow, super. I like you all. आप सबका उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। But लेकिन Colossians 2, 6 and 7. कोलोसियों की पत्री 2:6 और 7 आयत Bible says वचन बताते हैं we are rooted in Christ. हम मसीह में जड़ पकड़े गए लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise God, Jesus. Where are you rooted? कहां पर आपकी जड़ है? In Christ. Yeah, please read. पढ़िएगा कोलोसियों की पत्री 2:6 और 7 में। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। Amen. आमेन। പടോസി, हे पड़ोसी, എവിടെയാണ് നിന്നെ നട്ടിരിക്കുന്നത്? कहां पर आपको लगाया है? ആൻസർ പ്ലീസ്. उसका उत्तर दे दो। कहां लगाया है आपको? ഉറപ്പാണോ? विश्वास करते हैं क्या? 15 പേരെ കൈവക്കിയുള്ളൂ. 15 लोग ही हाथ उठाया है। हाँ, हम मानते हैं करके। അടുത്തിരിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞാട്ടെ. जो बगल में है उनको बोलिए, പടോസി, पड़ोसी, ഞാൻ मैं ക്രിസ്തുവിൽ मसीह में നടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. लगाया गया हूं। അതിന്റെ അർത്ഥം इसका यही मतलब है। എന്താണെന്നറിയാമോ? क्या है मालूम? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? इसका अर्थ क्या है मालूम? അതിന്റെ അർത്ഥം इसका यही अर्थ है, ഇത് നട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ, जितना चीज उस मिट्टी में है जहां पर पेड़ लगाया है, വെള്ളം, पानी മിനറൽസ്, और खनिज, ഭക്ഷണം, खाने, എല്ലാം सब कुछ വേര് വലിച്ചെടുക്കും. जड़ खींचते हैं। If you are rooted in Christ, अभी आप सोचो, अगर आप मसीह में लगाया गया है, whatever in Christ, जो कुछ मसीह में है you will grasp it. वो आप अपनी ओर ले सकते हैं। You will absorb it. आप उसकी ओर ले सकते You हैं। will receive. आप स्वीकार करेंगे जो मसीह में है। थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ, अगर आप मसीह में है, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് अगर आपकी जड़, മുഴുവനും വലിച്ചെടുക്കും. वो सब कुछ खींच लेंगे। My simple question. मेरा सरल सवाल यही है, ക്രിസ്തുവിൽ എന്തുണ്ട്? मसीह में क्या क्या है? अभी आप बोलिए। सब कुछ है बोल रहे हैं। Come. जल्दी आइए, जो बोला है आंसर, जो बोला है बताइए। Come. Give mic.
मसीह में जीवन है, हाँ सच्चाई, मार्ग और जीवन और रोटी, ये सब कुछ है। आमेन। हाँ। ताली बजाए। ഹോംവർക്ക് आपको घर में करने के लिए कार्य दे रहे हैं। ക്രിസ്തുവിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. मसीह में क्या क्या आशीष है आप ढूंढना है। നോട്ട് സബ് കുछ. ये नहीं बोला है सब कुछ है, वो उस सब कुछ में क्या क्या है, 1 2 3 ऐसे कितना कितना मुझे सारे। मालूम सब कुछ, सब कुछ है करके मुझे भी मालूम है, बट प्लीज एक्सप्लेन क्या क्या. वाह, ओह माय गुडनेस. Can I teach 2-3 things? क्या हम 2-3 चीज बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं आपको जो मसीह में है? If you are rooted in Christ, अगर आपका जड़ मसीह में है, you will absorb whatever you have in Jesus. जो कुछ मसीह में है सब कुछ आप खींचेंगे अपनी ओर। Number 1, पहला है, number 1, पहली अनुभव, there is no emptiness in Christ. मसीह में कोई कमी घटी नहीं है। It means इसका मतलब है if you are in Christ, आप मसीह में है, after this afternoon और इस 2 बार के बाद से you are going to receive the fullness in Christ in your life. मसीह की भरपूरी की अनुभव आप अपने अनुभव में लेकर आने वाला है। Wherever you go, जहां कहीं भी आप जाएंगे, you will enjoy the fullness of God. मसीह की भरपूरी की आनंद को आप उठाते रहेंगे। Maybe in your workplace, शायद नौकरी के क्षेत्र में, maybe in your university, शायद जहां पर पढ़ते maybe in यूनिवर्सिटी your में, family, पारिवारिक जीवन maybe में, in your church. आपकी कलीसिया I में, prophesy, मैं भविष्यवाणी करता हूं, after this conference, इस कॉन्फ्रेंस के बाद you are going to walk in fullness of Christ in your life. आपके जीवन में मसीह की भरपूरी देखने जा रहे हैं आप। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I curse every lackiness in Jesus' name. और मैं सारे खम्मी घटियों को खारिज करता हूं यीशु के नाम से। Number 2, दूसरी बात, there is no failure in Christ. मसीह में कोई हार की अनुभव नहीं है। ഈ മീറ്റിംഗ് ഇൻ സെഷൻ ये सभा के बाद പരാജയങ്ങളെ കർത്താവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. आपकी पराजय के अनुभव को यीशु मसीह निरस्त करने जा रहे നീ हैं। ജയം കാണാൻ പോകുന്നു. आप जय देखने वाला है आंखों से। ആ എക്സാമിൽ നീ ജയിക്കും. परीक्षाओं में आप विजयी को ആ देखेंगे। കോർട്ട് കേസിൽ നീ ജയിക്കും. आपकी अदालत की केस में आप जीतने वाले നിന്റെ हैं। ലൈഫിനകത്ത് നീ ജയം കാണാൻ പോകുന്നു. आपकी जिंदगी की तमाम क्षेत्र में जय की अनुभव। Give a shake hand to your neighbor. आपके पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहे, Look their face उनकी चेहरा देखे एक बार with a smile. और मुस्कुराते, Tell to them, और उनको कहे, जय जय जयम 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 जय जयम जय जय जय. जय 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 मिलने वाला है। Wherever you go, जहां कहीं भी आप जाए, victory only. ओ सिर्फ जय होगा। Whatever you do, जो कुछ भी आप करेंगे, only success. सिर्फ आप सफलता ही Wherever पाएंगे। you go, जहां कहीं भी आप जाएंगे, only prosper in Jesus' name. आप यीशु के नाम से तरक्की करने जा रहे। कारण क्या है? कारण क्या है इस तरक्की का, बोलिए। कहां पर लगाया गया है? थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करते हैं। Number 3. तीसरी विशेषता, Number 3. तीसरी बात, There is no sickness in Christ. मसीह में कोई बीमारी नहीं है। ബൈബിളിൽ എവിടെങ്കിലും क्या बाइबल में कहीं भी, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? क्या आप कभी पढ़ा है, പത്രോസേ, हे पतरस, നടുവിന് എന്തോ ഒരു വിലക്കം, അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ओ मेरा कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए आज का मीटिंग में कैंसिल कर रहा हूं। यीशु कभी बोला है क्या? എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇന്നലെ ശമരിയെന്ന് കഴിച്ച ഫുഡ് വയറിന് പിടിച്ചില്ല. ഐ എം ക്യാൻസൽ. शमरिया में खाना खाया, पेट में ठीक नहीं लग रहा, इसलिए आज का मीटिंग कैंसिल है। यीशु बोला है क्या? नहीं बोला है। He works in divine health. क्योंकि वो ईश्वरीय स्वस्थता में और सेहत में रहा है करके बाइबल बताते हैं। Lift up your both hand.
आप दोनों हाथों को उठाए आज। May the divine health abide in you in the name of Jesus. आपके ऊपर में स्वर्गीय परमेश्वर की सेहत और तंदुरुस्ती यीशु के नाम से बने रहे आज से। Let every generational sickness come out in the name of Jesus. परंपरागत बीमारियों की बंधन यीशु के नाम से बाहर आए आज। Let every unwanted sickness come out in the name of Jesus. अनावश्यक बीमारी आपकी शरीर से यीशु के नाम से निकल जाए। Let every allergy come out in the name of Jesus. एलर्जी यीशु के नाम से बाहर आए। Let every blood related sickness come out in the name खून of के Jesus. संबंधित सारे बीमारी यीशु के नाम से बाहर आए। Let every infections heal in the name of Jesus. इंफेक्शन यीशु के नाम से छंगे होने पर Fire in the name of Jesus. आग यीशु के नाम से Fire in the name of Jesus. आग यीशु के नाम से Fire in the name of Jesus. आग यीशु के नाम से I will walk in divine health. हम परमेश्वर की सेहत में चलते I रहेंगे will experience a long life. और मैं दीर्घायुष की अनुभव करूंगा I will testify my Jesus. और मैं यीशु का गवाही देने वाला हूँ Divine health and long life is my inheritance. और तंदुरुस्ती और दीर्घायु मेरा अधिकार है തേജസ്സും മാനവും അക്ഷതയും എന്റെ അവകാശമാണ്. आदर और महिमा सब कुछ पाना मेरा अधिकार है യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से എല്ലാ ശാപങ്ങൾ പൊട്ടട്ടെ. श्राप टूटने पर എല്ലാ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസികൾ പൊട്ടട്ടെ. आत्महत्या की प्रेरणा की आत्मा इसी समय टूटने पाए എല്ലാ റോങ് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. हर प्रकार की बीमारी की रिपोर्ट कैंसिल होने ഓ पर യേശു തൊടുന്നു, യേശു തൊടുന്നു, यीशु छू रहा है യേശു തൊടുന്നു. यीशु छू रहा है Receive, स्वीकार करे receive, स्वीकार करे receive, स्वीकार करे receive. स्वीकार करे Clap your hands and ताली receive. बजाकर प्रभु की आराधना करते हुए स्वीकार Clap करे your hands and receive. ताली बजाकर स्वीकार करे Receive, 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 receive. स्वीकार स्वीकार करे Receive, स्वीकार करे receive, स्वीकार करे receive. स्वीकार करे Receive, 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 receive. स्वीकार करे स्वीकार करे Oh, Rabba Shagata. Receive, receive, receive. स्वीकार करे स्वीकार करे Receive, receive. ताली बजाकर स्वीकार करे Receive in Jesus. स्वीकार करे यीशु के नाम से आग उतरने Fire. आग उतरने पर Fire in Jesus. यीशु के नाम से आग Fire in Jesus. यीशु के नाम से Fire, आग fire. आग यीशु के Fire. नाम से यीशु के Fire. नाम से यीशु के नाम से Fire. Fire. आग उतरने पर यीशु के नाम से Fire. आग उतरने पर Fire in यीशु के Jesus. नाम से Fire, 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 आग, fire. आग। Receive, 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 receive. Receive, receive. स्वीकार कर Receive. स्वीकार कर ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. अभी मैं घोषणा करता ഇപ്പോൾ हूँ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. अभी मैं आज्ञा देता हूँ സകല മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ सारे मेडिकल रिपोर्ट ബ്ലഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, खून के संबंधित നിന്റെ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് आपकी सेहत से संबंधित ഇപ്പോൾ अभी इसी समय നോർമൽ ആകട്ടെ. वो साधारण होने पाए നോർമൽ ആകട്ടെ. सामान्य होने पाए നോർമൽ ആകട്ടെ. सामान्य होने पाए वो छंगे हो जाए Hallelujah. रोशनी, रोशनी, कौन है रोशनी रोशनी. ഇവർക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു രാവിലെ. നിന്റെ അപ്പന്മാരുടെ കാലം തൊട്ട് जो आपके पूर्वजों से जो छल कर आने वाला, ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരാളിലേക്ക് एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर വ്യാപരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ രോഗത്തെ जो परंपरागत बीमारी को ഇപ്പോൾ अभी इसी समय യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. मैं तोड़ता हूँ അസ്ഥികളിൽ, हड्डियों में ജോയിന്റ്സുകളിൽ, और न जो जोड़ों में ബ്ലഡിനകത്ത് കിടക്കുന്ന जो बांधा हुआ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ रोग की बीमारी heal യേശുവേ. यीशु के नाम से छंगे യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം. यीशु के नाम से छंगे ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം. अभी छंगे होने पाए നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻസിനോ അസ്ഥികൾക്കോ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരായിട്ടുണ്ടോ? क्या आपके घर में किसी ये बीमारी है
വെല്ലുമിച്ച് അതൊരു പാരമ്പര്യ സംഭവമാണ്. वो एक परंपरागत रूप से चलने वाली एक बीमारी है. അത് നിന്നിലേക്ക് വരാൻ, वो आपके ऊपर में भी आने के लिए, ആർത്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നമിടാൻ, आर्थराइटिस जैसे बीमारी डालने के लिए, കിടക്കുന്ന രോഗത്തെ ഇപ്പോൾ യേശുവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. अभी वो बीमारी की बंधन यीशु तोड़ रहा है इसी समय. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, यीशु के नाम से, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. अभी मैं प्रार्थना करता हूं. എല്ലാ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ हर प्रकार की परंपरागत बीमारियां യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से അഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരിക. खुलकर बाहर आए, അഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരിക. खुलकर बाहर आए. You will walk in victory. आप जय में चलने वाले हैं. You will walk in divine health. आप परमेश्वर की सेहत में You चलेंगे. will walk in long life. आप लंबे आयु तक जिएंगे. അത് പ്രൊഫറ്റിക്കലായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്ന് നടന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങി. जो भविष्यवाणी के तौर पर उसको दिखाना चाहते हैं, हम लंबा समय चलेंगे. थोड़ा चल कर देखिए. Come on, come on, come on. चल कर जहां पर आप खड़े हैं इधर उधर चलने के लिए कोशिश करें. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് നടന്നോളാനാ പറയുന്നത്. मैं कह रहा हूं आप थोड़ा जहां पर खड़े हैं सब लोग खड़े होकर एक दो कदम आगे चलने के लिए कोशिश करें. ये एक भविष्यवाणी का चिन्ह है. परमेश्वर आपको जय की ओर ले जाएंगे. परमेश्वर आपको लंबे आयु की ओर ले जाएंगे. आपको परमेश्वर अगले स्तर की ओर ले जाएंगे. इसको दिखाने के लिए थोड़ा आगे चल कर दे. पूरा खाता ला खाता ला थरा ला खाता ला पूरा सब बच्चे ला खाता ला खाता ला लेके टिका ला खाता ला बासा खाता ला बाबा बासे के रिब्राहान से ठेले रे बियांटोलो रोबो से के ठेले रिबाना हाटाला महाटेले के रे बिलियाशो रिकिति दी शिकाटाला हासे के ठेले रे बियांटोला ना मामा से के ठेले रे बे Hallelujah. 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 Lift up your both hand and worship Jesus. दोनों हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करें. Hallelujah. Hallelujah. और एक बार हाथों को उठाकर ये गाना गाती है क्या? Yes. നിന്റെ ശബ്ദത്തെ യേശു തൊടുന്നു. आपकी आवाज को प्रभु और छूने जा रहे हैं. ഇന്ന് തൊട്ട് നിന്നെ ഒരു പുതിയ ലെവലിലേക്ക് യേശു കയറ്റാൻ പോകുന്നു. आज से प्रभु आपको एक नई स्तर की ओर ले जाने वाला है. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും പോയിട്ടില്ലാത്തിടത്ത് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പോകുന്നു. ऐसे कई जगह में आप जाने वाली है जो आपकी परिवार के लोग कभी नहीं गया है. ഇന്നു മുതൽ आज से ഇവളുടെ വർഷിപ്പിനകത്ത് പാട്ടിനകത്ത് ഒരു പുതിയ തലം ഓപ്പൺ ആകും. वर्शिप में गाने में एक नया स्तर खुल रहा है. I release it in the name of यीशु Jesus. के नाम से मैं उसको रिलीज कर रहा हूं. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Yeshua. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, सब लोग कहिए, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. हम मसीह में जड़ पकड़ने के कारण. बोलिए, പോരാ പോരാ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പോരാ. ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए. हम मसीह में जड़ पकड़ने मसीह में जड़ पकड़ने के कारण, मसीह में जड़ पकड़ने के ആ വേരിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. मसीह में जड़ पकड़ने के कारण, मसीह में जड़ पकड़ने के कारण ഇന്നു മുതൽ आज से എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലാക്കിനസിന് സ്ഥാനമില്ല. मेरे जीवन में कमी घटी के लिए कोई जगह नहीं मेरे है. जीवन में कमी घटी के लिए कोई जगह नहीं. ഇന്നു മുതൽ आज से आज से ഞാൻ കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും. हम देने वाला बनने वाले हैं. हम देने वाला बनने वाले. ഞാൻ നിറവിൽ നിൽക്കും. हम भरपूरी में रहने वाले हम हैं. भरपूरी में रहने वाले हैं. ഞാൻ ജയത്തിൽ നടക്കും. हम जय में चलने वाले हैं. जय में चलने वाले. ഞാൻ ആരോഗ്യത്തിൽ നടക്കും. हम तंदुरुस्ती में चलते रहेंगे. तंदुरुस्ती में चल. ദീർഘായുസ്സന്റെ അവകാശമാണ്. दीर्घायु मेरा अधिकार है. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവൻ मसीह में जो जीवन है എന്റെ ജീവനാണ്. वो मेरा जीवन बन जाता है. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കാമോ? क्या और 5 मिनट बैठ सकते हैं आप? बैठ जाइए अपने अपने. चलो. Are you experience the presence of the Lord here? क्या प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? Are you study something this afternoon? क्या आप कुछ वचन से सीख रहा है यहाँ पर? One more thing I will teach you, then I will finish the teaching in this session. और इस सत्र में एक और बात सिखाकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ. നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാ പഠിക്കുന്നേ? हम लोग क्या चीज के बारे में सीख रहा है? लेबानोन का എന്താണ് നമ്പർ 1? देवदार के बारे में सीख रहे. पहली बात हमने क्या सीखा है? कौन लगाया है? Permission. What is the number 2? दूसरी क्या है? I already taught about deep rooted. और मैंने यही सिखाया है दूसरी में कि गहराई में उनका जड़ है. Where are you rooted? आप कहां पर लगाया है? कहां पर आपकी जड़ है? Wow. I am rooted in Christ. हम मसीह में हमारा जड़ है. Can I teach next? क्या मैं अगले बात सिखा सकता हूं അതോ വൈകിട്ട് മതിയോ? या शाम को सिखाऊं? Tired. പിന്നെ പോയേക്കാം. आप थका हुआ जैसे लग रहा है, इसलिए बंद करें क्या? Okay. Can I ask a simple question? क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूं आपसे? ഇന്നുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള വൃക്ഷം ഏതാണ്? और बहुत सारे वृक्षों में सबसे लंबी आयु तक खड़े रहने वाला वृक्ष कौन सा है? എത്ര വർഷം? कितना साल?
മുമ്പേ പറഞ്ഞു സബ് കുച്ച്, ഇപ്പൊ പറയുന്നു ബഹുത് സാൽ. बरकत का पेड़ कितना साल? क्या क्या भाई? खजूर का पेड़. How many of you heard about tree, olive tree? जैतून का पेड़ के बारे में कितना लोग सुना है? ओलिव. യേശുവിന്റെ കാലത്തുള്ള ചില വൃക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു. और यीशु के समय में जो 2000 साल पहले का जो वृक्ष था वो आज भी है करके कुछ लोग बोल रहे हैं. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒലിവ് വൃക്ഷത്തിന് വലിയ ആയുസ്സാണ്. इसका मतलब है वो जैतून पेड़ जो है उसकी आयु बहुत लंबा है. ചലറ്റിയ നെയ്ബർ आपके पड़ोसी से कहिए. എന്തോ പറയുന്നത്? क्या बोलने जा रहे हैं आप? ഒലിവ് വൃക്ഷത്തിന് जो ओलिव पेड़ है ആയുസ് കൂടുതലാണ്. उनका आयु बहुत लंबा है. അതുകൊണ്ടാണ് इसलिए സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, भजन संगीता में बताते हैं നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് തൈകൾ പോലെ ഇരിക്കും. आपकी बच्चे मेष की चारों ओर जैतून के पेड़ों के समान रहेंगे. നോഹയുടെ പ്രളയം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ? नूह के समय एक बाढ़ आया था. कितना लोग पढ़े हैं बाइबल में? 40 പേര് വായിച്ചു. 40 लोग पढ़े हैं. പ്രളയത്തിൽ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും അഴുകി പത്തുപോയി. और बाढ़ जब आया है सारे पेड़ डूब गया है और सड़ गया, खत्म हो गया. എന്നാൽ 9 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ लेकिन 9 महीना के बाद ഒരു പ്രാവിനെ വിട്ടു. एक कबूतर को भेजा है പെട്ടകത്തിൽ. और उस जहाज से ബൈബിൾ പറയുക, बाइबल बताते हैं ഒരു പച്ച ഒലിവല, एक हरा ओलिव की पेड़ की पत्ते. അത്രയും പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടും उतना बाढ़ होने के बावजूद भी, അത്രയും വെള്ളത്തിൽ അഴുകിപ്പോയിട്ടും सारे पेड़ जब पानी में सड़ गया है, ഒലിവിന്റെ ഇല നശിച്ചില്ല. ओलिव की पत्ते नाश नहीं हुआ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കാരണം എന്താ? आपको मालूम है कारण क्या है? ഒലിവിനകത്ത് ഒരു എണ്ണയുണ്ട്. क्योंकि ओलिव में एक तेल है. തേലുണ്ടോ നശിക്കില്ല. तेल है तो कभी आप नाश नहीं होने वाला है. Amen. तेल क्या है? तेल क्या दर्शाता है? Oh my God, they know sir. आपको सब कुछ मालूम है. अभिषेक के बारे में बता. Give a high five to your पड़ोसी. आपका पड़ोसी को हाई फाई दे करके कहा, ഓഹോ ओहो ഓഹോ, ओहो. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. आपको मालूम है. आपको मालूम है. Okay. സെഡാർ देवदार जो है 600 വർഷം തൊട്ട് 800 വർഷം വരെ ജീവിക്കും. 600 से 800 साल तक रहता है. ബൈബിൾ പറയുന്നു, बाइबल बताते हैं നീതിമാൻ धर्मी लोग ലെബാനോനിലെ ദേവദാരു പോലെ लेबानोन की देवदार के समान रहेंगे. Hallelujah. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद. അതിന്റെ അർത്ഥം इसका क्या अर्थ है? ഒരു പനി വരുമ്പോൾ നീ തീരില്ല. एक बुखार आने से आप खत्म नहीं होने वाला है. अयो, നീ തീരില്ല. आप खत्म नहीं होगा. God will give a long life. परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करने वाला है. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी करूं? 95 വയസ്സിലും 95 साल में भी നിന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് നീ ഡാൻസ് ചെയ്യും. आप अपने बच्चों के, उनके संतानों की पीढ़ियों के साथ यहाँ पर नाचते रहेंगे. आप അന്നും നീ പാടും. उस दिन भी आप गाते रहेंगे. പല്ലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും നീ പാടും. मुझे नहीं मालूम है दांत होगा या नहीं होगा, लेकिन आप गाएंगे जरूर. നച്ചുങ്കാ ഗാവുങ്കാ. होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान.
नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, और लोग कहे सुनो किताब गाऊंगा मेरा राजा है महान। Amen. Hallelujah. Hallelujah. पड़ोसी 95 വയസ്സിലും നമുക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാം. 95 साल में भी हम नाच सकते हैं. എന്നാലും ഇരുന്നോണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു. लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है बैठकर नाचने वाले लोगों को यहाँ पर है. Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ अगले? ഈ സെഡാർ ലോങ് ലൈഫ് ഉള്ളതാണ്. ये जो देवदार जो लंबी आयु तक रहते हैं, അതുകൊണ്ടാണ് इसलिए സോളമൻ ടെമ്പിൾ പണിതപ്പോ जब सुलेमान ने मंदिर बनाया സോളമൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, और उन्होंने यही अनुरोध किया, താൻ പറഞ്ഞു, ആവശ്യപ്പെട്ടു, वो यही मांगा, എനിക്ക് ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് 2 തെങ്ങും ഓറഞ്ചിന്റെ കമ്പും വേണം. इंडोर से मुझे नारियल का पेड़ और थोड़ा ऑरेंज का पेड़ चाहिए, ऐसे बोला गया. 2 ദിനവൃത്താന്തം 2:8. दूसरा इतिहास दूसरी अध्याय 8वीं आयत. या प्लीज पढ़िए. 2 Chronicles chapter number 2 verse number 8. Give a mic. जल्दी पढ़िए. Quickly, our biryani is ready. Quickly. दूसरा इतिहास दूसरी अध्याय 8. फिर लबानोन से मेरे पास देवदारू, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं, और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे. ये वचन आप रुक रुक करके एक बार और पढ़िए. Yeah. वाइचो. फिर लेबानोन से मेरे पास देवदारू, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे दास लेबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं. Next. और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन में बनाना चाहता हूं वो बड़ा और अचंबे के योग्य होगा. आमेन. ശലോമോൻ जो सुलेमान ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയാൻ പോവുകയാണ്. वो परमेश्वर का मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं. 60 ഫീറ്റ് നീളവും 20 ഫീറ്റ് വീതിയുമല്ല. और 60 फीट लंबाई 20 फीट चौड़ाई ऐसा मंदिर नहीं. വലിയ ടെമ്പിൾ, एक बहुत बड़ी एक मंदिर की निर्माण करने जा रहे हैं. മഹത്വമുള്ള ടെമ്പിൾ. एक महिमामय मंदिर बनाने जा रहे हैं. സോ അദ്ദേഹം അതിന്റെ കൊട്ടേഷൻ എടുത്തു. और वो उसका कोटेशन लिया, क्या क्या लगता है, എവിടുന്നൊക്കെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം. कहां से मुझे क्या क्या चीज की जरूरत होगा. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു, ഇൻഡോറിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, തെങ്ങുണ്ട്. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. कोई बोला जो इंडोर में नारियल की पेड़ भी है, ऑरेंज की पेड़ भी है, वो बोला नहीं चाहिए वो सब. ശലോമോൻ പറഞ്ഞു, सुलेमान ने कहा ലെബാനോനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ദേവദാരു വേണം. लेबानोन से मुझे देवदार चाहिए. थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. കാരണം എന്താണ്? उसका कारण क्या है? ലോങ് ലൈഫ് കൂടുതലാണ്. क्योंकि लंबा समय तक रहने की विशेषता देवदार में है. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, क्या आप जानते हैं? സയൻസ് പറയുന്നത് साइंस विज्ञान कहते हैं, ഈ സെഡാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, और ये देवदार का एक विशेषता है. അതോടെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കും. ये भी बोलकर अभी इस सत्र को हम समाप्त करेंगे. Are you ready? क्या तैयार है सुनने के लिए? എല്ലാ
എല്ലാ വൃക്ഷത്തിനും ഫംഗസും ബാക്ടീരിയയും വൈറസും അറ്റാക്കുകളുണ്ട്. और हर पेड़ के ऊपर में फंगस वायरस सबकी आक्रमण होते रहता है. Yes or no? सही है ना? പുഴുകുത്തും, कीड़ा लगते हैं कभी पेड़ में, ബാക്ടീരിയ, बैक्टीरिया सब, കീടനാശിനി പ്രശ്നങ്ങൾ. बहुत सारे ऐसे परेशानियों से गूंजते हैं. ഈ സെഡാറിനും പ്രശ്നമുണ്ട്. സെഡാർ सेडार में भी ऐसे कुछ परेशानी है. എന്നാൽ लेकिन സെഡാറിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത, सिर्फ देवदार का ही यही विशेषता है. ഈ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനെ 600 വർഷം നിലനിർത്തുന്നത്. ये देवदार की यही विशेषता ही उनको 600 साल तक ले जाते हैं. Are you ready for this? क्या सुनने के लिए तैयार है? क्या विशेषता है वो? എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്ക്, जब भी उसके ऊपर में, पेड़ के ऊपर में कोई आक्रमण आते हैं, വൈറസോ चाहे वायरस हो, ഇൻഫെക്ഷനോ कोई इन्फेक्शन, ബാക്ടീരിയോ बैक्टीरिया, പുഴുവോ कोई कीड़े, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാ कुछ भी समस्या अगर होते हैं पेड़ में, പെട്ടെന്ന് तुरंत जो है ഇതിനകത്തൂന്നൊരു ശക്തി പുറപ്പെടും. इसके अंदर से ही एक ताकत निकलता है पेड़ ഈ के अंदर से. ശക്തി വന്ന് അതിനെ മുഴുവനും പുറത്താക്കും. और ये शक्ति अंदर से निकल करके जो आक्रमण करने के लिए आता है उसको निकाल देता है. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद. हालेलुया. There is a power inside of Zedar, so that the power will dispel every bacteria attack against Zedar. और ये देवदार के अंदर में एक शक्ति रहता है, जब भी उसको कोई आक्रमण करते हैं वो शक्ति निकालते हैं, वो सबको बाहर करते हैं जो उनको तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए आते हैं. हालेलुया. Can I tell a good news? क्या मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं? There is a power is inside of you. आपके अंदर में भी एक सामर्थ है. Amen, 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 hallelujah. Do you know what is that power? आपको मालूम है वो सामर्थ क्या है? John chapter 3 verse 16 says, यूहन्ना 3:16 बताते हैं, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. और परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को इस संसार को प्रेम करते हुए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नाश ना हो परंतु Yes. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? आपके अंदर में क्या है? कौन सा जीवन? Wow, hallelujah. Tell to your paddosi. आपका पड़ोसी से कहिए, ओहो, ओहो, you have eternal life. आपके अंदर में अनंत जीवन भी है. Tell to another person. और दूसरे व्यक्ति को मुड़कर कहे, आपके ओहो, ओहो, you have eternal life. आपके अंदर में अनंत जीवन है. Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूं? Ask your neighbor. आपकी पड़ोसी से पूछिए, എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? इसका क्या विशेषता है? അനന്ത ജീവന്റെ പ്രത്യേകത क्या है? अनंत जीवन होने का क्या विशेषता है? ആരാ പറയുന്നത്? ആരാ പറയുന്നത്? कौन इसका जवाब देने के लिए तैयार है? आपको अनंत जीवन है, इसका क्या फायदा है? Yeah. मसीह अंदर है, आपको अनंत जीवन मिला Your है. church people is very good, pastor. आपके कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं, Send them with me और मेरे साथ उनको भेज दो, to Kerala. केरला में भेज दो. I will give one definition. और एक बात मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, Don't forget this revelation. और इस प्रकाशन को आप कभी ना भूलें. It's very beautiful. ये बहुत सुंदर है. Romans रोमियो की पत्री 2 दूसरी अध्याय 7. 7वीं आयत. Romans रोमी 2 2 की 7. 7वीं आयत.
जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। Hallelujah. full വായിച്ചു. രണ്ടിന്റെ 7. വായിച്ചു. അയ്യാ. 6 और 7 मिलकर पढ़ते हैं। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता? പൗലോസ് പറയുകയാണ്, पौलुस कह रहा है, ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി വേണമെങ്കിൽ, एक अच्छा काम अगर चाहिए तो, ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ, एक अच्छा परिणाम चाहिए तो, സ്ഥിരത, स्थिर रहने की अनुभव, ലോങ് ലൈഫ് വേണമെങ്കിൽ, अगर आपको एक अमरता चाहिए, ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് വേണമെങ്കിൽ, अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം. 3 चीज होना अनिवार्य है। എല്ലാവരും കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈ 3. 3 ऐसे दिखाई, इशारा करिए। 3 കാര്യങ്ങൾ. 3 बातें होना है। ലൗഡ്ലി जोर से बोलिए, 3 बातें होना है। നമ്പർ 1, पहला है തേജസ്. महिमा। ഉറക്കെ. जोर से बोलिए, महिमा। മാനം. दूसरा है आदर। तीसरा है അമർത്യത. अमरता। क्या 3 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 3 बात क्या है? जोर से बोलिए। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा। again. फिर से बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा। again. फिर से बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा। Amen. आमीन। थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। ഓക്കേ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ये 3 बातें हैं तो നീ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് കാണും. आप फलवंत होगे। യെസ്. आमीन। ലോങ് ലൈഫ് കാണും. आपको लंबा आयु होगा, ബ്ലെസ്സിംഗ് കാണും. आशीष होगा, आपको പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. आपका जिंदगी सिद्ध होगा। ആസ്ക് യുവർ നെയ്ബർ, आपके पड़ोसी से पूछिए, ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും? ये कैसे मिलेगा? ये 3 अनुभव। തിരിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞാട്ടെ. आप उसका जवाब दो, कैसे मिलेगा करके। വെരി സിമ്പിൾ, വെരി സിമ്പിൾ, बहुत ही साधारण है, വെരി സിമ്പിൾ. जवाब बहुत आसान है बोलना। നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള आपके अंदर में पाए जाने वाला നിത്യജീവനിലൂടെ अनंत जीवन के द्वारा ഇത് 3ഉം, ये तीनों अनुभव, ഇത് 3ഉം ये तीनों अनुभव ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ बहते रहेंगे आपकी अंदर से। विश्वास करिए, स्वीकार करिए। छुड़ाला था। Tell to your neighbor. आपका पड़ोसी से बोलिए, ഓഹോ, ओहो, നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ अनंत जीवन है तो തേജസ് ഉണ്ട്, महिमा भी है, മാനമുണ്ട്, आदर भी है, അക്ഷയതയുണ്ട്, अमरता भी है। നിത്യജീവൻ फिर ഉണ്ടെങ്കിൽ से बोलिए, अनंत जीवन है तो महिमा भी है, आदर भी है, अमरता भी है। 3 in 1. 3 अनुभव एक अनुभव में। എത്ര പേർ കൊറോണ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? कितना लोग कोरोना के बारे में सुना है? നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടായപ്പോ जब आपको कोरोना हुआ था, ചുമ വന്നു, खांसी आया, इसी प्रकार പനി വന്നു, बुखार भी आया। പിന്നെന്തുവായിരുന്നു? फिर क्या परेशानी था कोरोना में? കറക്റ്റ്. श्वास लेने के लिए तकलीफ था। അപ്പൊ ഇത് 3ഉം കൂടെ ഒരുമിച്ച്, കൊറോണ വരുമ്പോ ഇത് 3ഉം കൂടെ ഒരുമിച്ചാ വരുന്നത്. और कोरोना जब आया, तीनों अनुभव एक साथ आया है। കൊറോണ വന്നപ്പോ जब कोरोना हुआ, ആർ യു ഹിയർ? सुन रहे क्या मेरे बात? കൊറോണ വന്നപ്പോ जब कोरोना हुआ, പനിയോ, बुखार പിന്നെന്തുവായിരുന്നു? ചുമയോ, और खांसी,
ശ്വാസം മുട്ടലും വന്നത്. सांस लेने के लिए तकलीफ हुआ वैसे, എന്നാൽ लेकिन കയ്യെ പിടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞ എന്നാൽ पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलिए, എന്നാൽ लेकिन നിത്യജീവൻ വരുമ്പോ जब आनंद जीवन आता है, തേജസ്സോ महिमा, മാനവോ आदर, അക്ഷയതയോ अमरदाते मेरे अंदर में തേജസ്സോ महिमा, മാനവോ आदर, അക്ഷയതയോ अमरदा വെളിപ്പെടോ प्रकट होगा. थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. You have eternal life. आपको आनंद जीवन है, You have a honor. आपको आदर है, You have a glory. आपको महिमा भी है, You have a immortality. आपको अमरता भी है. What a wonderful presence. प्रभु के कितना बहुत बड़ी उपस्थिति है. Everybody lift up your hands. सब लोग हाथ को उठाएं. നിത്യജീവൻ നിന്റെ അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് आपके अंदर में आनंद जीवन होने के कारण നിന്റെ മേൽ തേജസ് വെളിപ്പെടുന്നു. आपके ऊपर महिमा प्रकट होगा, മാനം വെളിപ്പെടുന്നു. आदर प्रकट होगा, അക്ഷയത വെളിപ്പെടുന്നു. अमरता भी प्रकट होगा. എന്താണ് അക്ഷയത? क्या है अमरता? ലോകം പറയുന്നു दुनिया कहते हैं 45 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോ 45 साल के बाद നടുവേദന വരും, और दर्द आएंगे शरीर में, അസ്ഥിക്ക് ബലം കുറയും, हड्डी कमजोर होगा ഷുഗർ വരും, और शुगर आएंगे, കൊളസ്ട്രോൾ വരും, कोलेस्ट्रॉल आएंगे, കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയും. आपकी रोशनी कम पड़ेगी. അയ്യോ अय्यो, നീ പ്രായമാകാൻ തുടങ്ങും. आप बुजुर्ग होते जाएंगे. പക്ഷെ ഇൻഡോറിൽ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. इंडोर में हम ये विश्वास नहीं करते हैं, We believe in eternal life, क्योंकि हम अमरता पर विश्वास करते हैं. honor, glory and immortality. और महिमा, आदर और अमरता हमारे अधिकार है. Glory, honor and immortality. महिमा, आदर और अमरता हमारा है. If you receive that अगर आप स्वीकार करेंगे right now, इसी समय the power of the eternal life is manifest upon you. अनंत जीवन की सामर्थ्य आपके ऊपर में प्रकट हो रहा है. From the head to the bottom, और ऊपर से लेकर नीचे तक, right now, और इसी समय receive it. स्वीकार करें. Rabakaba, rabaka, 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 rabakaba, rabaka. Clap your hands and receive. Clap your hands and थाली receive. बजाकर स्वीकार करें, स्वीकार करें, Clap your स्वीकार hands करें. and receive. आप थाली बजाकर